नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। तो दर्शक बंधु पवित्र बाहुड़ा यात्रा जहाँकि दीर्घ 51 वर्ष पर पड़वा जाऊँगी अत्यंत दुर्लभ राजयोग सहित शुभ जोग। दीर्घ 51 वर्ष पर अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी पवित्र बाहुड़ा यात्रा परठारू जहाँकि यार प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र पड़ापी जाऊँगी। से मध्य किसी गोटे राशि होगा जाऊँगी अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु जुलाई 5 तारीख शनिवार पड़ाक जाऊँगी पवित्र बाहुड़ा यात्रा। पवित्र बाहुड़ा यात्रा शनिवार पड़ुथिबारु 12 गोटी राशिचक्र स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद रही जाऊँगी। से मध्यरु किछि गोटे राशि होगा जाऊँगी अत्यंत भाग्यशाली जहाँकि सेमानक जीवन में दुख कष्ट समस्या सबू अंत घटापी जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा एवं सरीवाई जाऊँगी। सेमानक जीवन में सुख शांति समृद्धि फेरी आसवा सहित समाज में मान सम्मान जस बुद्धि पाइबापी जाऊँगी। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र प्रतिदिन निजर राशि परिवर्तन करिथांती जार प्रभाव आमे 12 गोटी राशिचक्र देखा पाई था। यार शुभ जोग पड़ाकू यार अत्यंत दुर्लभ राजयोग सहित शुभ जोग पड़ाकू जाऊँगी पवित्र बाहुड़ा यात्रा परठारू एवं स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद भाग्यशाली राशिचक्र जीवन बदलवाक जाऊँगी। प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे यही भाग्यशाली राशि। दर्शक बंधु हुए तो ये भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे। आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार एवं आपण जानीपर आपण राशिचक्र विषय। एबे आसुन जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय जहाँकि स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद सहित बाहुड़ा यात्रा परठारू सरीवाकू जाऊँगी शनि दशा यही सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछंती मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी बाहुड़ा यात्रा परठारू जहाँकि आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा एवं सरीवाई जाऊँगी। आपण भाग्य स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाऊँ प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगा सहित आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या सब अंत घटापी जाऊँगी। भाग्य आपण को पुनः देव। आपणकर शुभ समय चली बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आप प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइपे। आपण परिवार में दीर्घ दिन धरी लगी रही तिक्तता एवं सरीवाई जाऊँगी। आपण परिवार में सुख शांति समृद्धि फेरी आसवा सहित कौन मांगलिक कार्य कर जोग बनुची। पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान होगा सहित आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या एवं दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनुची एवं आपण जीवन में धन आसबार मार्ग खोलवाकू जाऊँगी। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद। एबे आसुन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछंती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी पवित्र बाहुड़ा यात्रा परठारू आपण जीवन में शुभ समय आरंभ होगापी जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा आपण भाग्य सरीवाई जाऊँगी। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद आपण राशिचक्र पड़े प्रतिटी कार्य आपण शुभ होगा सहित शनिदेव आशीर्वाद रही जाऊँगी आपण आपणकर प्रतिटी कार्य सफलता मिल आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारती। सुना परी चमकवाक जाऊँगी आपण भाग्य। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण अधिकरू अधिक टंका इन्वेस्ट करने सहित अन्य को सहयोग सहानुभूति देखु समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबापी जाऊँगी। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीवार आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखा सहित आपण स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण जेकोसी कार्य आरंभ करंतु ना कहीं निश्चय सफलता पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होगा सहित दरमा वृद्धि पाइपे।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶନି ଦଶା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହାକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶନି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବା ସହିତ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ।
एबे आसंतु जानिबा षष्ठ भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। षष्ठ भाग्यशाली राशि होउछंती मीन राशि। मीन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछे एई पवित्र बाहुरा यात्रा परठारु, जहाँकि स्वयं प्रभु शनिदेवंकर शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली रे पड़थिबारु आपणकर दीर्घ दिन धरी लागी रहितबा शनि दशा सरीबा पाई जाउछि। आपणक जीवन रे दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबो। भाग्य आपणको पुनः देव। आशा ठारू आपण अधिक आशाजनक फल मध्य पाई पारंती। आपण जे कौनसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आप प्रचुर टंका इनवेस्ट करने सहित समाज आपणकर मान सम्मान सब बुद्धि पाइबा जाऊँगी। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्ष जीव। आपणक दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा सहित आपण परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसब एवं कौन मांगलिक कार्य करिबार जोग मध्य बनाउछि। आपणकर शुभ समय चली दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या एवं दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनिबा सहित पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान होई पारंती। सहित चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन हेबो एवं दरमा मध्य वृद्धि पाइब। शिक्षा क्षेत्र आपण विदेश यात्रा करि पारंती। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद यही पवित्र बाहुरा यात्रा परठारु। तो दर्शक बंधु यही सब थिला भाग्यशाली राशिचक्रंकर भाग्यफल, जहाँकि स्वयं प्रभु जगन्नाथंकर यही पवित्र बाहुरा परठारु बदलिबाकु जाउछि किछि गोटे भाग्यशाली राशिचक्रंक जीवन। ता सहित स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद पड़ाकू जाउछि यही सब भाग्यशाली राशिचक्रंक कुंडली रे, जहा फल कि दीर्घ दिन धरी लगी रही सेमानक जीवनर शनि दशा सरीबा पाई जाउछि, अंत घटिबा पाई जाउछि। दुख कष्ट समस्या सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पाई जाउछि एही सब भाग्यशाली राशिचक्रंक जीवन रे। आपण मानकु आम वीडियोटी केमति लागले निहाती कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु शनिदेव लिखि जणाइबा सहित वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।